જ્યાં મનપસંદ જીમખાના જુગારધામનો મામલો એએમસીની ટીમ દ્વારા મનપસંદ જીમખાના સીલ કરાયું। 1962માં ગ્રાઉન્ડ ફ્લોરમાં કમર્શિયલ અને બાકીના 2 માળમાં રેસિડેન્શિયલની અપાઈ હતી મંજૂરી। સંપૂર્ણપણે કમર્શિયલ ઉપયોગ ચાલતો હોવાને કારણે કોર્પોરેશનને સીલિંગ પ્રક્રિયા હાથ ધરી છે। કોર્ટ મેટર હોવાને કારણે અત્યાર સુધી કોર્પોરેશને સીલિંગ કર્યું ન હતું। અગાઉ ગેરકાયદે ત્રીજો માળ બાંધ્યો હોવાને કારણે તેને તોડી પડાયું હતું। मनपसंद जीमखाना ज्यां जे जुगार रमता अनेक व्यक्तिओ पकड़ाया था तेने सील करवानी कार्यवाही अमदावाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा करवामां आवी रही छे। महत्वनी बाबत छे कि 1962 में जे प्रकारे मंजूरी आपवामां आवी हती आ बिल्डिंगने ते बिल्डिंगमां ग्राउंड प्लस 2 माळनी मंजूरी अपाई हती। ग्राउंड फ्लोर कमर्शियल तरीके अने अन्य 2 माळ हता ते कही शकाय कि रेसिडेन्शियल तरीके मंजूरी अपाई हती, परंतु संपूर्ण जे बिल्डिंग हतुं ते बिल्डिंगने कमर्शियल करी देवामां आव्युं हतुं, जेना कारणे गैरकायदेसर रीते तेनो उपयोग थई रह्यो हतो। हाईकोर्टमां अगाऊ आज बाबतने लईने जे मुद्दो चाली रह्यो हतो ते तेमनी फेवरमां न आवता आखरे कॉर्पोरेशन द्वारा हवे कार्यवाही करवामां आवी छे अने जे मनपसंद जीमखानु छे तेने सील करवानी कार्यवाही पोलीस अने कॉर्पोरेशननी टीम साथे मळीने करी छे। कैमरामेन महेश साथे जिग्नेश पटेल, TV9 अमदावाद।